Natašina paradajz supa sa ovim mesom levenim je spremna. Dobro jutro, dobri ljudi. U stvari, skoro je podne. Dobar dan. Dobar dan. Goeien dag. Evo, sada će Nataša da napravi jednu njenu supu sa paradajzom, koju inače Belgijanci prave kad im neko dolazi u goste. Znači, prvo ću ja da kažem ukratko, trebaju je 2 kile paradajza, očistila je 2 glavice luka, 2 čena luka, 600 grama mlevenog mesa i ovde su neki začini. Neki buljon, biber, so... Grill mix. Neki miks, neki grill, to će sa mesom da zameša. And some pasta from peppers. I neki onako ljutkasti sos koji će da zameša sa mesom. Tako da je to ukratko sve što treba i jedan blender, mikser, da to sve sredi. Nu, wat is het volgende? Goed, vandaag staat dus tomatensoep met balkjes op het menu. Dat is het eenvoudigste recept dat ik ken van tomatensoep. Je hebt 2 kilo tomaten nodig, 2 uien, 2 teentjes look en 600 gram gehakt. Voor de soep kun je kruiden met bouillon, peper en zout. En het gehakt ga ik ook wat kruiden met peper, zout, wat grillmix en een pasta van pepertjes om een beetje spicy te maken. Oké, wat is de eerste? Eerst ga ik de tomaten en de groenten in stukken snijden en in de pot doen. Ok, prvo će da iseče paradajz i luk u šerpu i da skuva i onda se vraćamo nazad. Ja. Znači, Nataša sada seče paradajz, evo, otprilike na ovakve komade, samo peteljku odstrani. I isto će da iseče tu luk i ova 2 čena. I onda će da pokaže koliko će vode da nali unutra, znači samo malo da tek ogrezne, zato što je paradajz je pun vode i tako da nema potrebe. Znači ovo da iseče i onda ćemo se vratimo nazad. Zo, dus ik had gezegd dat het het simpelste recept was van tomatensoep. Je moet gewoon je uien en look in stukjes snijden, het topje van de tomaat afdoen, in stukken snijden en gewoon de bodem van je pot vullen met water en op het vuur zetten en dat is het. Ok. Nataša će sada da uzme, sipala je malo na dno ove šerpe, možda decilitar i po vode, sve ostalo je povrće, paradajz, luk, kao što smo rekli, i sad ide da skuva sve ovo i vraćamo se nazad. Znači, evo nas nazad, Nataša je stavila tamo da se kuva ova supa, što bi rekli čorba, kako god, kaže nekih 30 minuta, za to vreme će ona da napravi ove kuglice od mlevenog mesa i da začini sa svim ovim. A sada imamo vremena da popijemo, jedan od retkih momenata, ja i Nataša da popijemo zajedno rakicu. Ona voli od kajsija, ja volim žutu osu šljivu. Živeli? En wat is volgende? Nu ga ik het vlees voorbereiden voor de gehaktballetjes. Ik ga er wat peper, zout toevoegen, grillmix en dan de pasta van de pepers. En ondertussen staat de soep te koken. Sad će ona da zameša sve ovo, ja ću da odem iza kamere da mogu da snimim kako će ona da, mislim, prosto je. I rekla je kad se oblikuju ove loptice da je najbolje da se pokvase malo ruke, da se ne lepi meso. Tako da ništa, idem ja iza kamere, a Nataša će to da radi. Vidimo se, drugari. Zo, dus dan ga ik nu wat kruiden toevoegen. Dat doe je natuurlijk naar smaak. Hè? Dus wat peper, wat zout, een grillmix, maar dat maakt je zelf uit of je dat toevoegt of niet. En dan heb ik een paar koffielepeltjes pasta van de pepers. Voor een beetje pit. Ništa, stavila je taj miks unutra soli bibera, ovog nekog barbekju, nekog miksa i stavila je ovo što liči na kečap, to je neki onako ljuti sos. Sad će sve to da zameša. En dan gaan we gewoon alles mixen. Hè. Voilà, dit is goed gemengd en dan kunnen we daar balletjes van maken. Ik ga mijn handen, heel even een tip, ik ga mijn handen een klein beetje nat maken. Dat zorgt ervoor dat het gehakt niet aan uw handen blijft plakken en je mooie bolletjes kunt maken. Da, ništa, kaže za mali tip da ruke pokvasite sa vodom, kao i ona ovde sada. I onda kada bude pravila ove loptice, lakše ide, ne lepi se meso toliko za ruke. Dus gewoon een beetje vochtig. Malo pokvasila ruke, dlanove i... Dan zie je dat er niet veel aan je handen blijft plakken. Ok. En de bolletjes maak je zo groot als dat je wilt. Ja. Da budu približno iste, da se skuvaju, što bi rekli, u isto vreme.
Da zalasi. Dat is alles, ja. Ništa, idemo da napravimo sve te kuglice i vraćamo se nazad. Evo, Nataša je skuvala povrće i sad će da ga prebaci u ovaj veliki blender. Ok, supa je ovde, mleveno meso napravila je kuglice i sad će da ovo blendira. What is the next? What is volgende? Voilà, dus de soep is klaar. Ik ga het nu in de blender doen. Als je merkt dat het toch niet vochtig genoeg is, kun je nog altijd s'avonds water bij doen. Hè. Ah, ok. Je kunt ook altijd een staafmixer gebruiken als je geen blender hebt. Ništa, sad će da prespe ovu supu svu tamo i da je izblendira i vraća je nazad u šerpu da se skuva i onda će spustiti ove male kuglice od mlevenog mesa da se skuvaju i to je to. Zo, en dan gaan we dat nog even zeven, zodat de pittekjes en de velletjes eruit zijn. Ok, sad će da stavi ono sito za testo nazad u šerpu i da prođe kroz njega sve da bi koštice ostale i šta već kaže od tih komadića koje je nešto ostalo da proseju. I iz 2-3 puta će da ovo, kako se zove, izblendira. En dan gewoon even met de pollepel. Ok. To je to, prva tura. Ik ga een klein beetje soep aan de kant houden voor Dragan, want die vindt zijn groentepapjes super lekker tegenwoordig. Da uzmemo malu šerpicu, dovadi za Dragana, kaže, pošto pre nego što doda začine. Voilà, dan ga ik het terug op vuur zetten, de soep kruiden, nog een klein beetje water bij doen, want ik zie dat het nog wel redelijk dik is. En dan als het terugkookt gaan we de gehaktballetjes toevoegen. Ok. Nazad na vatru i onda će da doda šta treba od začina. Ako treba doda malo vode ako je pregusto i onda će da skuva, ubaci ovo meso, ove kuglice da se skuva i to je to. Zo, dus mijn soep is terug aan het koken. Ik heb dus een klein beetje water toegevoegd, omdat het nog wat dik was. En dan ga ik het nu kruiden. Ik ga wat bouillon toevoegen. Dodaje bujon, sad kad je provrelo. En een klein beetje zout en wat peper. Malo soli, malo bibera i to je to. Zo, voilà. Dus ik ga nu de gehaktballetjes toevoegen. Ik doe het direct in de soep, omdat het gehakt en de kruiden in het gehakt gaan ook nog extra smaak afgeven aan de soep. Ok, odmah će da prebaci direktno da kuva u supi ove male kuglice, gomboce, kako da ih nazovemo, od mlevenog mesa, a ne posebno u vodi, zato što će oni da puste svoje ukuse i sve začine iz njih i da se to sve sjedini zajedno. Ok. En nu is het wachten tot de balletjes klaar zijn. Zo, dus mijn tomatensoep met balletjes is klaar en we gaan proeven. Hè. Natašina paradajz supa je spremna, sad ćemo da probamo. Ok. Natašina paradajz supa sa ovim mesom levenim je spremna. I Natašina paradajz čorba supa sa ovim gombocima je od mlevenog mesa spremna. Idemo da probamo. Prijetno. Hvala. Smakelijk. Gusta. Baš dobra. A little bit spicy. Just a little bit. Malkice je pikantno. Aha. Palo mi na dlan. Vruće. Bravo. Bravo, Nataša. Spicy enough. To je bila, ljudi, Natašina paradajz čorba sa gombocima, ja ih zovem od mlevenog mesa.
to Belgijanci prave, eto ovako. Znači, kada im neko dođe u goste, vole da naprave da posluže tu čorbu. To bi bilo to. Ako se sviđa kako mi to radimo, zapratite naš YouTube kanal Dalibor Soul Food. Hvala vam. Ćao. Ćao. Top. Oh.